एक और जुबिन गार्ग के अचानक निधन की शोकमग्न तस्वीर है, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने न्याय की मांग को लेकर भावनात्मक अपील की है। शुक्रवार रात जुबिन गार्ग की सोनापुर स्थित समाधि क्षेत्र पर उनकी पत्नी गरिमा गार्ग उपस्थित हुई। गरिमा गार्ग ने समाधि स्थल पर दीप जलाकर अपनी पति को याद किया और वहीं से भावुक अपील करते हुए असम वासियों से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग लिखकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उनकी अपील पर समर्थकों ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है और जो जुबिंदा के नारे लगाकर सोनापुर का माहौल भावनाओं से भर दिया। गरिमा गार्ग की यह भावुक अपील असम वासियों के दिलों को छू रही है और न्याय की मांग को एक नई दिशा दे रही है। प्रार्थना न्याय पाए प्रतिदिने জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ সকলোৱে লিখিব এবাৰ আৰু সকলোৱে ন্যায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব। সদায় যি হৈছিল আমি জানিব লাগে, সেইটোৱে কথা। আজিলৈকে জনা নাই কি হ'ল, 22টা দিন পাৰ হ'ল, আজিলৈকে আমি নাজানো কি ঘটনা ঘটি গ'ল। কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে লিখিব, আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, এখন যুদ্ধৰ আমাৰ সকলোৰে এখন হাতত প্লেটফৰ্ম আছে। সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে আপোনালোকে জাষ্টিছ বিচাৰিব লাগিব। ন্যায় কাৰণে আমি খুব ধৈৰ্যৰে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ, কিন্তু সেই ন্যায় আমি পাব লাগিব। সেইকাৰণে সেই যুঁজখনত আমি সদায় ব্ৰতী হৈ থাকিব লাগিব। আপোনালোকক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ সদায় লিখিব, আপোনালোকে সদায় লিখিব, সদায় দাবী কৰিব, সদায় অনুৰোধ কৰিব, সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব। কিন্তু আমি কোনো অশান্তি বিচৰা নাই, শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে ন্যায় ব্যৱস্থা আমাক সেইখিনি ন্যায় দিয়ে, সেয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।